berat yang datang hantam kita, dan kita tak mungkin untuk menghindar. Semuanya sudah suratan. Sebentar saja aku pergi meninggalkan, membelah langit, menguti bintang, untuk kita jadikan hiasan. Derai air matamu merobek hatiku, melepas kepergianku. Kau tahu aku terluka, namun tetap tegar. Relakan ku untuk negeri. Yakinlah kita akan bersama meraih bahagia selamanya. Nantikan waktu yang terindah, menggapai bahagia selamanya.
Будьте добры, помогите, пожалуйста. What do you think about custom inspection in the passport? I think custom inspection is very clear for me, very nice, very fast. Also, no any pushing from custom representative side. It's very good for my crew. All check all vessel without any additional remark. For me also very important. And I think this is the usual work. It's very good work. And I hope in the future will be the same. Я чекаю Mungkin baik.